बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हो गई है सुप्रीम कमांडर मुज्तबा अली ख़ामनई से। ये अहम मुलाकात थी जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक जारी रही। खुफिया मुकाम पर ये मुलाकात हुई और इसमें क्या फ़ैसला हुआ, क्या अमन मुज़ाकरात को जो है वो एक या अमन को एक मौका देने की बात की गई या ईरान का डट जाने का फ़ैसला हुआ है। जो अभी तक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कमांडर हैं, नए सुप्रीम कमांडर जो कि अली ख़ामनई साहब की शहादत के बाद जिनको सुप्रीम कमांडर बनाया गया था, उन्होंने बड़ी बुर्दबारी, तहम्मुल और जो है आला अखलाकियात के साथ ये मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बताई। इस मुलाकात से दो एक चीज़ें जो हैं निकल कर सामने आती हैं। मैं आपसे बात करने इसी पर चाहता हूँ। आपको अगर कोई बात बुरी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, या अच्छी लगे तब भी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मज़ीद रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि मैं भी कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, ना मैं अपने को कभी ये अक्ल कुल समझता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल ये जो तनाज़र है इसी को मद्देनज़र रखते हुए, या मंजरनामा है इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रेडिक्ट किया करता हूँ। और आज की प्रेडिक्शन ये है कि मुज्तबा ख़ामनई ने, प्रेडिक्शन नहीं, मेरा अपना तज़िया है कि मुज्तबा ख़ामनई ने अभी मज़ीद जंग को जारी रखने की बात की है, कदम पीछे नहीं हटाना है और एटमी जो रोल बैक है वो किसी सूरत नहीं करना है। एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो ख़ातमुल अंबिया सेंटर, जो कि इनका कम्युनिकेशन सेंटर है, वहाँ से पासदारान इनकलाब के मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं कि यानी किसी सूरत भी न्यूक्लियर पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ईरान जो है आने वाले दिनों में अपनी जो सैंक्शंस हैं मज़ीद सख्त करेगा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके पीछे चीन की तपकी है। अब आप ज़रा जहन में रखिए कि इस माह चीन और अमेरिका के मुज़ाकरात होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चल कर जाना है शी जिन के पास। शी जिन जो हैं वो मुलाकात करेंगे और एजेंडे में जो पहली चीज़ रखी गई है वो आबने हरमज़ और ईरान जंग है। एजेंडे की पहली जो चीज़ है वो ये है, और इसमें आपको समझ आ जाएगी कि चीन जो है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या सलूक करता है। ईरान के हवाले से चीन बहुत सेंसिटिव है। और मेरी नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस यानी CNN जैसे जो कि अमेरिकन प्रो गवर्नमेंट है, उसने भी ये कहा था कि ईरान को जितनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो चीन से या रशिया से की जा रही है। ये दोनों मुल्क जो हैं उसको बिल्कुल गाइड कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका के 16 के करीब अड्डे बिल्कुल तबाह हो गए, जो कि मिडल ईस्ट के 5 ममालिक में मौजूद थे। स्टोरी मौजूद है, आप भी जाकर नेट पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग में ये कहा था कि ये ईरान अकेले के बस की बात नहीं थी। ईरान चीन इत्तेहाद के नाम से मैंने एक व्लॉग जो है उसको रिकॉर्ड भी कराया था। ईरान चीन अस्करी इत्तेहाद उसकी हेडलाइन थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये अस्करी इत्तेहाद है जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है। चीन इसको अपना एक ही हिस्सा, ईरान को अपना हिस्सा ही समझता है। और उसकी बुनियादी वजह वो तेल है जो वो ईरान से पेट्रो युआन के बुनियाद पर लेता है। ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है डॉलर ख़रीदने की, वो युआन में ट्रेड कर लेता है और उसे दुनिया की हर चीज़ जो है युआन के ज़रिए जो है चीन से मिल जाती है। वो चाहे खाने पीने की है, अद्वियात हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो तमाम चीज़ें उसको उसी अपने तेल के एवज़ में मिल जाती हैं। तो इस अदले का बदला है। और इस पर यह है कि चीन उसको सैटेलाइट मदद भी फराहम करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखिए और डोनाल्ड ट्रंप के जो जाना है उसको मद्देनज़र रखिए। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान जो कि ख़ुद भी एक सर्जन हैं, उन्होंने मुलाकात की है, तो इसका मतलब ये है कि मुज्तबा ख़ामनई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोबए सेहत हैं। और उनको उनके मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में आ रही थी कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, कोमे में हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तमाम ख़बरें जो हैं उनकी तरदीद कर दी है। र्यूमर्स तो ये भी हैं कि मसूद पज़ेश्कियान वो एक एजेंडा लेकर गए थे जिसके तहत नया मुआहदा होना है। इस मुआहदे के अंदर कौन सी शिकें जो हैं उनको तस्लीम किया जाए, कौन सी नहीं, उसकी हाज़िरी लगवानी ज़रूरी थी। मुज्तबा ख़ामनई ने बताना होगा कि कौन कौन सी शिकों पर आप दस्तखत कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ जो है आज भी कायम रखा है कि यूरेनियम की फ़ज़ूरदगी ईरान का हक़ है और वो उसको पुरअमन एटमी यूरेनियम फ़ज़ूरदगी जो है
اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس سے دبنے والے نہیں ہے، اور نہ اپنا انرچ یورینیم جو ہے وہ کسی ملک کے حوالے کریں گے۔ یہ وہ دو چیزیں تھیں جس کو لے کر مسعود پزشکیان گئے تھے، باقی تو وہی ہیں۔ آپ نے ہرمز کا آپ بلاکٹ کھولیں، ہم ناکہ بندی ختم کر دیں گے، آپ تجارت کرنے دیں ہمیں، ہم تجارت کرنے دیں گے مڈل ایسٹ کو، آپ جو ہے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بیرکوں میں لے جائیں تو پاسداران انقلاب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس طرح سے آپ نے ہرمز کی تجارت دوبارہ کھل جائے گی۔ اس کا امریکہ کے انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ دو ایک چیزوں کے لیے آیا تھا، رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، انقلاب لانا چاہتا تھا دوبارہ سے، اور وہاں سے یہ پوری کی پوری رجیم جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، یعنی علی خامنہ کا بنایا ہوا یا امام خمینی کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے اس کی جگہ دوبارہ سے بادشاہت لانا چاہتا تھا، جو اس کی پے رول پہ ہوگی، یعنی اس کی کٹھ پتلی ہوگی، وہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ کہا کہ میں تو یہاں پر ان کی میزائل ٹیکنالوجی ختم کرنے آیا تھا، الحمدللہ نہیں کر سکا، پھر کہا کہ میں ان کے انرچ یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں یہ حاصل کر سکوں اور یہاں کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے۔ تو ایران آج بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے۔ مذاکرات ہوں گے، امن مذاکرات ضروری ہیں۔ امریکی صدر کے چین جانے سے پہلے، شی جن پنگ سے ملنے سے پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ مذاکرات کریں اور امن کے لیے بات کریں۔ اسی لیے وہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ اس ہفتے دستخط ہو جائیں گے، اس ہفتے دستخط ہوں گے، نہیں ہوں گے تو اسی شک پر نہیں ہوں گے جو کہ نیوکلیئر کے حوالے سے ہے۔ انرچ یورینیم کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا، یا مجتبیٰ خامنہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور دوسرا انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی ہے۔ باقی معاملات جو ہیں وہ روایتی جنگی معاملات ہیں، اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ مسعود پزشکیان سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل پر جا کر کریں، لیکن ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری اور ملک کی امن و امان کے نام پر جو ہے کسی طور پر بھی امریکہ، اسرائیل یا اس کے جو حواری ہیں یا اس کے حمایتی ہیں ان کے ساتھ صلح نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، رائٹر کی سٹوری ہے کہ جی انہوں نے پہلی جو چیزیں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، بنا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی ایک پلان بنا لیا ہے کہ کس طرح سے 1 2 3 پر جا کر یہ مذاکرات ہوں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ہرمز کا کھلنا ہے تو بلاکٹ ختم ہوگا، ایران تجارت کر سکے گا، مڈل ایسٹ تجارت کر سکے گا۔ امریکہ کو کیا ملے گا، اسرائیل کو کیا ملے گا، جو کہ ایران کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنی بالادستی یا گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی شک مکمل ہونے دیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ امن جو ہے ابھی دور ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کر لیا کہ امریکی جہازوں پر ایران نے حملہ کیا اور ہم نے ان کی چھوٹی کشتیوں کو تباہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھرپور جواب آج بھی دے رہا ہے۔ اب مسعود پزشکیان کی مجتبیٰ خامنہ سے ملاقات آنے والے دنوں میں کیا رنگ لائے گی یہ تو وقت بتاتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ معاہدہ تو ہوگا، لیکن اس میں ایٹمی رول بیک کی شرط جو ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ اپنے ایٹمی ریئیکٹرز بند کریں، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مجتبیٰ خامنہ نے اس پر اسٹرانگ سٹینڈ لے لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔